fan kini dangsoa chukjak hasteni Tiprasano phiok nai honai tabukbo 10 বছর নংবাই হাজার খাইতংই ভারত সরকার বাই বুম দেখে চবাক রাই ফাকিয়া অকরাকো তাবুক টিপ্রামথাও আমতে হাই অমর করে বন রেসপেক্ট মাখলাयो মামানিও টিপ্রামথানি চিনি প্রেসিডেন্ট বরম গনাং বিজয় কুমার রাংখল দাংসোয়া আচুক তংনাই যত বেরে মিচিনি টিপ্রামথা TWF YTF নেতৃবৃন্দর যত বেশি বেশি কষ্ট খাইয়ে আকারান ফরানজামা হাইং তংমাইকা ও সাকা ও ত্রিপলবা বাপানো অর আচুকুই তংনাই টিপ্রামথানি কক খানানা হনি তংনাইরক বুকু কাহাম চং তাকু কাহাম চং শিকালা যুবক রক চিনি ও মাইকনি খরান খরাই তংনাই ম আমটাইনি যত হানি প্রসাদ ত্রিপ্রাসারক চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি আরক্ষা দপ্তরনি অফিসার্সরাই কর্মীবৃন্দ গোবাংমা মিডিয়ানি আনি মানে মাই ডিয়ার মিডিয়া ফ্রেন্ডস যত নলো টিপ্রামথানি ইংই হামবাই জানগই কক বারাসা কোনো সাসি নাই তাবুবা বেশি কক সে সানা নাংলিয়াবলে কক ঠাই নেই চিনি হাও চং কথাং তংলাই দে না চিনি হাও চং কমানাই কক ঠাই নিছে गोबांमा कलमबा इतिहास ताबुक जों मा होलायनाय चिनि हानो जों खाकसा बुइनो रुइ फानो ताई खाकसा टिप्रा हास्टेनि 10 भागनि 7 भाग ताबुक चिनि हा दंगो चिनि याफावो अबनति जों थांनाय थांनानै हिंखाय ताबो मा खालायनाय बुबाग्रानि कक टिप्रामथानि कक थाइसासि बुबाग्रा चंग आं जगदीश देबबर्मा आमानि बहगनि फाइमानि हाइया विजय कुमार रांखल बुमानि बहगनि नखरि फाइमानि हाइया बुबाग्रा जुदा बुबाग्रानि सागो 184 जन राजानि थै वानसुकमानि बिनि फान नाहरमानि सामुं खाइमानि अनेक चालु अनेक तफात কক थाइसे सावो बुबाग्रा खाकला बियाग्रुई बुसुक বিশ্বাস जे एंगमानि एंखा ताबुक राजबाड़ी आं आचुक तंगमालिया रां नाया जागा नाया सम्पत्ति नाया किच्छु नाया साहित्य नाया नरगानो লগিরুদি শুধু লগির খাই কেন ও হাও বখরক তিসাউই থাং তলানি মতো কাছে সাংবিধানিক অধিকার হয় আলাদা রাজ্য হঙ্গে খাইবা ডেমোক্রাট কাছে কনস্টিটিউশনাল অধিকার সঙ্গে আদায় খাইমানো অব 100% ঠিক जोंबो हलो सम्भव যতটুকু সম্ভব 37 বছর সিগাং ত্রিপুরা হাসতেও কংগ্রেস বিরোধী খায়ো সিপিএম বিরোধী খায়ো 10 বিরোধী খায়ো কিন্তু 10 বিরুদ্ধে পরে পড়ো কংগ্রেস নি বিরোধী পরে পড়ো সিপিএম নি বিরোধী পরে পড়ো ত্রিপুরা হাসতেও লাইবুমা খাই ফুলুকা জয় কুমার রিয়ান সেই বিজয় কুমার রাংখল নগেন্দ্র জমাতিয়া রতিমোহন জমাতিয়া ছালাছিলাম ত্রিপুরাসন ভারত সংবিধান সংশোধন খাইরুই তাবকজন মো এদিশিও বাসাই তম কাজেই ছালাছিলাম ত্রিপুরাসন নগেন্দ্র জমাতিয়া সন
जोंनि संविधान संशोधन खालायलेखा ताबुक जों जे शान्तमानि सेपारेट स्टेट संविधान संशोधन करते হবে না শুধু তুরজুর आंदोलन ঐক্যবদ্ধ आंदोलन ঠান্ডাখাই आंदोलन খাইকে কেন্দ্র সরকার বাধ্য মাননাই আলাদা রাজ্য খাইরে নানি ককবা বুসুক সারাবা বাক্সা সাও হংলা তাবুকে উল্টা যেখানে যেখানে থাকবো খরাং গোপ্রাপ চিনি শাসন অবসামনি হা উনি সুঙ্গ চায়রক সাও চিনি হা সামনি শাসন বুনি শাসন চিনি শাসন মাখাইনাই অপরক দিনে বিয়ান কমাই থান ফরিনাস গ্রুপে বস্তা কান্দুই দিল্লিও চিনি বড় লগলো আন্দোলন খাইরো অপরক দিনে বিয়ান থান 10 দিন আসাম আগরতলা লালা কাশুই চম্পক নগরিয়া ব্রিজ কানাবো চিনি শিকরা লগলো চিনি বড় লগলো लासिमा सिंचा खायै बय जोंनि पुस्कान बुमानि पुस्कानो बाहानकनि पुस्कानो रि खुगै आन्दोलन खायरखा बरकनि बियां थां आबार जों मा बुजिथाय चिनि शासन फरेनार्स गो बेक हमारे ताबुके फरेनार्सनि पकेटसो हाबै गानबो रोजाबो मुं मोसाबो सारा राज्यनि बर'रक अबंखा पाजाबनाय जों बिसास खायमाया जरा गाजा जों बर'कनो बुरिमा बर'क हिसाबै बड़' जों मानियो बड़' जों माया खालायो खरकसा बुरिमा चबा खालायलांथों खरकसा बुरिमा तिप्रा हासदेव तिप्रासा रखलो मुक्ति रिथों किन्तु लामा केसारो लामा करै थांगा ताबो बड़ थां जे दल नों 2018 8 জন एमएलए श्राम रहरका ও 8 জন एमएलए প্রায় 5 বছর বিধানসভাও 8 সেকেন্ড সময় রইমালিয়া 8 সেকেন্ড সময় নষ্ট করে ত্রিপুরালেন্ডি কক সারিমালিয়া কিন্তু ত্রিপুরা মাথা এডিসি ক্ষমতা দম্ব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিধানসভা থাকবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লোকসভা থাকবো চোখ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চিরিখক নাই অবংখা বুবাগ্রানি ক কাজে তাবক जों তাহলে বুকর খামা সিদাই আজাই ফাইমানি আঞ্চলিক পার্টি খাইমান आगे बसाओ ताबो बसाओ ताहरो बखरो आंचलिक पार्टी सारा तिप्रासानि ताई मुख देंगे लामा करे ताबो स्वयं चिनि बुबाग्राबो मा साका आंचलिक पार्टी नो लामा बनि बागै ताबो मत तिप्रा मथा आंचलिक पार्टी जंतिनि त्रिपुरा राज्य आंचलिक पार्टी नि त्रिपुरा मथा ताबो जत्त राजनीति दलनि बखरो हेडेक नङै तखा कोनो उपाय करे बीजेपी भोट पास खाने नायो सीपीएम बरक गोबां नायो भोट गोबां नायो कांग्रेस भोट गोबां नायो बरक गोबां नायो त्रिपुरा मथा ग्रेटार त्रिपुरालैंड नायो बुबाग्रानि कक चिनि कक भोट गोबां नाय दंखाय बीजेपी त्रिपुरा मथानि ग्रेटार त्रिपुरालैंड होम सेक्रेटारि कागज रुबै सैरदि नरनसिम ग्रेटार त्रिपुरालैंड दिनाय एरपरे से बुबाग्रा वान संलायफो बुसकांनि विधानसभा चंगरि ओ तामखाया मताखाला बिराट सोदो अखेरा चाखेरा सामाहाय पुन सुतै फुरु रमनानि नागो पोमा सुतै टंफुरु पोमानो मारमनाय ताखालायनि 2023 विधानसभानि चंबारि इंखा तिप्रासानि थानि खेमबाय जुगबाय अ खेमबाय जुगबाय रमनानि बागै बुबाग्रानो नाहारि टंदि बुबाग्रानो सामुं खायनाय हंकाबा ताबो जदि हंकाय आवचों ग्रेटार त्रिपुरालैंड रिसिनाय उपाय करे अबसारा सिं कुंटेल आमाबो करे जों खामासिताय जों लोगो कासे अंग्रेजी में कक दङो
learn from aunt Mishrum rongni thani serengdifo Mishrum ro wati phaina naike hakor bisingni nokhori phayai dol dol busabuti tiyai hakor marum tomani marum jolo kolsa kolsa bukhugotiyai hakor bisingni nokhori phayai nuka gana phayo nok gana phayo tamoni bagai wati phake wati hakor hapnai hakor wati hapkai Mishrum shesh jenai bori bagai Mishrum jekhane khasi dango borok polishechen khamasi nai থুইতে মইতাবো মজরাও খাসিয়া হতাই তিনি তিপ্রাসা তাই থামলিয়া বনবাগানে ক কলক সালিয়া অনেক চবাক খালাকা হায় পড়েছেন তাবুক সজরা মাসাও জাফর রংমারি যত্ন আঞ্চলিক রাজনীতি দলনি ফসল কোন জাতীয় দলনি ফসল করে বনবাগে তিনি তাই ক কলক সায়ওই মো সাতমনি জরাও তিনি তীব্রমথানি প্রেসিডেন্ট বরম গোনাম বিজয় কুমার রাংখনি থানিচং गोबां कखना लायनो आमसाय सिगां तिनिरो नेत्रिरक नेतारकबो एमडिसिरकबो कक सालायका ठीक कामा दलायनाय गोबां कखनावचों बुबाग्रा तिनि जत्त नेतारकबो नंगुइ साका बसकानि विलेज कमिटी चंबारिओ जों कप्लाय मांलायनाय फायनाय विधानसभा चंबारिओ जों कप्लाय मांनाय अमर पुरबती प्रमथा बताइनाय तेलियामुरावती प्रमथा बताइनाय अम्पिवती प्रमथा बताइनाय साप्रुवती प्रमथा बताइनाय विशाल गौरव बताइनाय जत्त जागावनो बताइयै फुलुक नय कारण त्रिपुरानि लाइफमा कायसा दृष्टान्त दङ आं सिमानि मते आं नुकमानि मते जे दिनो त्रिपुराओ जे बছর त्रिपुराओ आंचलिक पार्टी कोन जातीय दल बाय आतात हंयावै एमएलए श्रामानो आपुरनो त्रिप्रासानि कपालो कायसा कायसा साংবিধানিক दाबी नखरि फायो ठीक 77 सालो नगेंद्र जबतिया एमपी विधानसभा जितियो कोनो पार्टी बाय एलायंस करे रतिमोहन जबतिया बागवा विधानसभा केंद्र जितियो कोनो पार्टी बाय एलायंस करे द्राव कुमार रियां शांतिर बाजार विधानसभा 1977 सालो अब एसटी रिजर्व सीट जनरल सीट সেই জেনারেল সিট শান্তির বাজার থানচা খাইয়ে দ্রাও কুমার রিয়াং বিধানসভা ও এমএলএ শ্রামই পাথকা চলিলাম বিধানসভা কেন্দ্র 1977 সাল অব রিজার্ভিয়া অব জেনারেল আফুরু যত ত্রিপ্রাসা থানচাঙ্গই কংগ্রেস সিএফডি জনতা সিপিএম সিপিআই যত ওয়ান্দির পাশামানি অকেতার ফ্লাট চাকালাই থাকা হরিনা দেববর্মা आंचलिक पार्टी पाशामानी पड़ेनो कांग्रेस से दिन भारत स्वाधीन खाई भारत शासन खाई इंदिरा गांधी महानका आनी कांग्रेस त्रिपुरा 30 बছর से 1950 साल निशिमी 1977 साल पर्यन्त लगातार कांग्रेस सरकार 77 विधानसभा निर्वाचन खरगपुर कांग्रेस फाइलिया तामनि कारण की कारण शुधु सीपीएम 56टा এই যে খড়গপুরে এমএলএ ফাইনাই দ্রাও কুমার রিয়াং রতিমোহন জমতিয়া নগেন্দ্র জমতিয়া হরিনাথ দেববর্মা বংনি দল তাম বংনি পার্টিনি বমন তাম बरक तामन नाय যোগাযোগ লাইকা কক সালাইকা इंदिरा गांधी स्वयं मासाका 6 শিডিউল ষষ্ঠ তপশিল এডিসির নারী ক্ষমতা কেন্দ্র সরকার আঙ্গরগ্ন ষষ্ঠ তপশিল নাই নরক আনবাই রাজনীতি সমঝুত আনদি বাস মাংখাবলে ঠিক তদ্রুপ তাকালাই যত তাহর বুখর আনি শাসুনি ভবিষ্যৎ নিনি শাসুনি ভবিষ্যৎ তিনি বিজয় কুমার রাংখল বয়স সংখ্যা 5-10 বছরনি পরে হয়তো পাবো ইলেকটিভ পর আনি ভবিষ্যৎ এরকম বাগৈ
जों थानसाखाय जुदि बुस्थांनि बिधानसभा चंबारिओ तिप्रा मोसानो स्राम मानखाय बुबाग्रानो बागजुई कांग्रेस उंथों बीजेपी उंथों सीपीएम उंथों कोनो दल त्रिपुरा सरकार गठन खायमाया जा ठीक ओ जागाओ हुंखाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि माइरां खिखलायदि जों नोंबाय सरकाराव थानाय এই সুযোগ নাই दङो आबा अपेन जों मा बुजिथाय बने बागै दाबो गिरिजाक दङ बीजेपी रा 2021 नि 7 तारिख मार्च सारा त्रिपुरानि 587 विलेज कमिटिनि मेयर पाइका एक बছর লাই थांगा बुट खाया बीजेपी तेलेमुरा म्यूनिसिपैलिटी कमलपुर म्यूनिसिपैलिटी আমবাসা म्यूनिसिपैलिटी আগরতলা অরখাই পৌরসভা নগর পঞ্চায়েত বুট খায়ো অরখাই বিজেপি পাই মানে জাত কাইপুরি বিধানসভানি উপনির্বাচন রক্ষা তবে সে কাইসা পাইলিয়া 6 নম্বর আগরতলাও विलेज कमिटी का खाना नाया ताबुक हाई कोर्ट में साजा गई विलेज कमिटी खाना नायो मजराओ रांतुब नाय पुषातुब नाय लुप फुनुक नाय अवश्य खरकसा मंत्री सह 4 বছর कोनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अशोक सामुं खायमाया आं ताबुक 6 मास से बुसक सामुं खाना नायदों अनिल कापुरनि नायक सिनेमा आइसिन खालाबले हनै साचुं साइदों ओ 6 मासल गसि दङ आं एदिसिनि बुफा हनै इमांगो दङ इमांगो তিনি বরম গোনাং মেবার কুমার জমাতেনি ফাইল 4.5 বছর দাম খাইলাঙ্কা ব ফাইল নাইমান 6 বছর কাইথাঙ্গানো যত রাজনীতি অনেক রাজনীতি থিমজাকা মা বুঝিলাছে না তাবুক আধুনিক যুগ যত নগরে তাবুক মোবাইল ফোন দङ एंड्रॉइड फोन दङ फेसबुक नायलायो व्हाट्सएप नायलायो टीवी नायलायो म जुगो फानो आगे जों साजां माहाय ताबो केबो साजां गया ताबो खाय बाक्सा साइदंखौ तिप्रालेण्ड बादा मानब तिप्रालेण्ड उदानबा बनसुंदी तिप्रालेण्ड इंयाखाय नों खुसि दागोन त्रिपुरालैंड बानाबागानि नों हाय बरक फाइना नांगौ তিনি 60 জন 70 জন শট করা আজকাই ফ্যামিলি পড়েন তিনি সিনি মেসেজ কাইদমো 190 জন ফাইতে হাইনো दिल्ली नरेंद्र मोदी महाराज पदोत किसिनो आप जल्द दिल्ली आ जाइए आपका साथ ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए समझौता होगा साइन होगा मानूं नहीं विलेज कमिटी चंबारिओ जदि जों 587 विलेज कमिटी नि बिसिंगो ओंया हमारी 400 विलेज कमिटी चेयरमैन चंग मानखाय केंद्र सरकार बाध्य माननाय बुबाग्रानो नुहुनै त्रिपुरा मथानि जे बेसिक डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड तैयै बकक मासानाय उदांनो निसो तामन ग्यानाबा जोंनो भूल बुझियो दिल्ली आयतन मात्र 1400 वर्ग माइल दिल्ली पश्चिम काछे यांसिनी दक्षिण काछे राज्य दङ पुदुचेरी 4टा डिस्ट्रिक्ट 4टा जिला अब ओमपी काछा जिरेनिया काछा बिलुनिया काछा धर्मनगर काछा हाय काछा मिलिया अब जदि इंमा खाकाय नन कन्टिगुआस माने मिलिलाया इंमा खाकाय ताम समग्यां नाय पुदुचेरीनि आयतन मात्र 490 स्क्वायर वर्ग माइल आरो पृथ्वी साकाओ सिंगापुर कायसा राष्ट्र जे सिंगापुरनि आयतन 700 वर्ग माइल काया तामुक बच्चेरी त्रिपुरा एडिसी एलाका 7132 वर्ग माइल सेइनि गोवानि आयतन बसुक अबरम खाकाय ताई दुइटा चिनी एडिसी एलाकाओ आलादा पृथक स्वाधीन राज्य खायमानो बने बागै आंदोलन बाय बाध्य मा खालायनाय आंदोलन क्राक नुनाय थानचा दंखाय जों थानचा करे हिंखाय
চিনি বিসঙ্গ যদি কেব আরো বুসকাংনি ব্যক্তিগত স্বার্থ না হারে রাজনীতি খাইতং খাই জনগণ বিচার খাইতি আসে কম না রেখে যত্ন তেবেছে আं বিশেষ খাইयै বুখক गाहाम संग पाइफलाया चबनी चिबाय मायाफोराव सिखला जुबक रंनो आं कासिया मेसेज कथाना मुचुंगो जरा कासे त्रिपुरा हास्टेव देवब्रत कलई हाय छात्र नेता विश्व देबबर्मा हाय छात्र नेता अमिय कुमार देबबर्मा हाय राणा किशुन देबबर्मा हाय विजय जमतिया हाय छात्र नेता दंनि लगिचेन बुसकांगचुं कोनो नुकिया चिनि मकलो थाइसनो नुकपनि চিনি শিকলারক চিনি যুবকরক আফরনি চিনি আঞ্চলিক পার্টিনি নেতারকনি আদেশ নেতারকনি ইনস্ট্রাকশন স্লোগান মারনাই সন স্লোগান দমান আমার সাকসেস সংখ্যা মো স্লোগান সংখ্যা নো অটোনমাস নো রেস নো অটোনমাস নো রেস কি রাশিয়া আইন অমান্য আন্দোলন 1977 সাল 10 তারিখ অক্টোবর আগরতলা শহর বিএম উড়েন চমনি কলের চমনি নেতাজি চমনি সর্বত্র চিনি বরারক আন্দোলন খাইমানি পরে ত্রিপুরা সরকার কাঁপিও আং তাবক ঠিক যুবক সারা মুচঙ্গ চং এডিসি তো মানে সাক্ষী বিজয় কুমার রাংখ নগেন্দ্র জমাতিয়া যদি ত্রিপুরা নি কেব এডিসি বাহাইকে ফাইকা ইতিহাস সিনা হংকায় নগেন্দ্র জমাতিয়ানো পার্টি মায়াও রতিমোহন জমাতিয়ানো পার্টি মায়া ছংলা বাহাইনো পার্টি মায়া বনিবাগে আং সারা মুচঙ্গ যুবক রক মনে পাই তাই বাইসা আনি বুবং ইতিহাস সেজাংনা মুচঙ্গ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তুবুলাইয়ে এবং তাবুক আনি যুবক রব মকক বসানাই জরা কাছে जों সামাহাই নো অটোনমাস নো রেস ঠিক তদ্রুপ আনি শিকলারক তাবুক একটা স্লোগান ছাদি নো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো রেস আসন নরম খাইয়া বখরক দাঙ্গিরিদি ইয়াক দাঙ্গিরিদি ইয়াকং দাঙ্গিরিদি তেমন কিরলা করে নিনি হাওয়ান নম তাবুক আনি হাওয়া তগতুই আন্দোলন খাইমাই আং তো তাই 30 বছর হইকাই जों थासि थांगला কিবুক নিনি ইয়ংগলা তক বলঙ্গ খাপন বইল মই বুথার মাহাই বুথার জাগনাইছি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মায়াঙ্কাই বনিবাগাই যত থেকে সুপগই থাঙ্গাই মানসাই সপ্তাহ দङ ঠিক না এডিসি প্রশাসন 1.5 বছর কানানি নাই দङ 5548 কোটি বাজেট খাইমানি চিনি মাননীয় সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বাজেট খাইয়ে ত্রিপুরা সরকার রহমানি 5548 কোটি বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিনি বাজেট নো প্লিজ অনুমোদন খাইজি এই 5548 কোটি চং চিনি এডিসিনি ইএম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ইন্ডাস্ট্রি অনিমেশ প্ল্যানিং খাইমানি তাবুক নগ্র লাইমানি বুঝো 1,30,000 1,40,000 2006 1,30,000 2010 1,30,000 2006 সাল কর্মচারী বেতন 10,000 টমনি তাবুক 2022 বঙ্গি বেতন 80,000 কাকা অবাবাই নক তাংমাইয়া ও বাজে তো প্ল্যান খাইমানি চিনি জুমিয়া রাখলো জিরানিয়া তংলাই খমলং তংলাই বরক পাট বড় কাঁঠাল পাট কিল্লা পর্যন্ত পাট সাবরুম পাট যত জুমিয়া এরিয়া তাও যারা হুক বাঁচানাই হুক বাই তংলাই বঙ্গি বাগৈ 17 লাখ খাইयै নক খুংসা বছর 500 পরিবার খানা মানে ত্রিপুরা সরকার 5548 কোটি জাগাও বসে রেখা সাইমাকা বাক্সা সাইমানা মাত্র 619 কোটি চংতাম খাইনাই চংতাম খাইছে নাইবা বলে পরে বলে চংতামক অনেক চেষ্টা খাইতে মাই তাহলে বুকুরো আম খাইও মো আম চাই আচাই ফ্যামিলি সিমিনো আঞ্চলিক পার্টিনি দুর্গ অনেক ঘটনা খামো আম চাইও চিনি সিন্ধু সামাহাই
बोथालायखा कगलायखा बलंबो दलनै दलथाम पार्टीबो दलनै दलथाम आंनासो ककसाम सालिया तिनिनि आयेनपिति उसिकांनि आयेनपिति मियानि आयेनपिति तिनिनि तिप्रामथा मियानि बीजेपी आहैके ताहलायसिदि जत्तनो थांचा चाकरी मानसिनि आलादा आलादा ठीक न बमाखाय बमाया खाकयनाय किन्तु ग्रेटार त्रिपुरा लैंड मा खाकाय लांगा बाय नरंनो हरिमाया फानो जत्तो तिप्रासारक लांगा तिक्लाई हरपानो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड हरमाया आसक हिली तुमुरानि बागैनो चुनदरन थानि थामचाखाय तंनि हिनै चबानि पाइफलिया कबो मोनारगै आनि कगना मुथाक्का जत्तनो आमबाय तिप्रामथा आयोग लक्थं बोबाग्रा आयोग लक्थं constitutional right greater Tipralen dakti manani engthong kolomka